कांकसा गोपालपुर ग्राम पंचायत के पास गोपालपुर प्राइवेट पॉलिटेक्निक कॉलेज के सामने से बांगापाड़ा होते हुए बांसकोपा जंक्शन तक एक ढली हुई सड़क है। डांगापाड़ा में इस साल मानसून के दौरान जल निकासी के अभाव में पूरा इलाका जलमग्न हो गया है। स्थानीय लोगों को मजबूरन सड़क काटकर जल निकासी की व्यवस्था करनी पड़ी। तब पंचायत ने आश्वासन दिया कि पुलिया बनाकर कटी हुई सड़क की मरम्मत की जाएगी, परंतु 6 माह के लंबे समय के बाद भी सड़क की मरम्मत पुलिया कुछ भी नहीं बना। परिणाम स्वरूप स्थानीय निवासियों को अत्यधिक परिवहन समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। स्थानीय निवासी अभी बनर्जी ने शिकायत की है कि कई दिनों से हमने पंचायत और ब्लॉक कार्यालय से पुलिया बनाने और सड़क की मरम्मत की मांग की है। इस विषय में पंचायत कभी कहती है कि यह पंचायत समिति का नहीं, जिला परिषद का काम है। उन्होंने जब जिला परिषद को बताया तो वे कहते हैं कि ये किसी और का काम है। उनका कहना है कि अगर जल्द ही सड़क की मरम्मत नहीं की गई तो वे बड़े आंदोलन पर उतर जाएंगे। वहीं इस विषय में ग्राम पंचायत प्रमुख श्रीनंद राय महंती ने कहा कि यह सड़क पंचायत की है। स्थानीय लोगों ने पहले सूचित किया है, लेकिन आपको बता दें कि पहले ही जिला परिषद के इंजीनियरों ने सड़क का निरीक्षण कर लिया है। उनका कहना है कि जल्द ही सड़क की मरम्मत शुरू कर दी जाएगी। ভেঙে দেওয়া হয়েছে আমাদের যখন বর্ষা হয় গোটা পাড়াটা ডুবে যায়, একটা কোনো ড্রেন নাই, কোনো কিছু রাস্তা বাগানো হয় না। আমাদের এই গরিব মানুষরা কোথায় বাস করব? যখন তখন এই জল হলে বর্ষাতে আমাদের ঘরে সাপ ঢুকে যায়, ভয়ে ছেলে নিয়ে নিচে তো আমরা মাটিতে থাকি, ঘর দুয়ার সব ভিজে যায়। এই রাস্তা না বাগানো হলে যে ঘরের রাস্তা দিয়ে গাড়ি যায়, নিকাশি ব্যবস্থা নেই, না কোনো ব্যবস্থা নাই। আর এই রাস্তাটা কেন সেই কারণে আমরা জেলা পরিষদকে তৎক্ষণাৎ রাস্তাটি রিপেয়ারিং করবার জন্যে কাগজপত্র দিয়ে পাঠিয়ে দিই। আমাদের পঞ্চায়েত থেকে কোনো রকম কোনো ত্রুটি নেই রাস্তাটি নিয়ে। এবারে জেলা পরিষদের রাস্তাটি অলরেডি স্যাংশন হয়ে রয়েছে এবং ধরুন কোনো জিনিস কাটাটা যতটা সোজা গড়াটা ততটা সোজা নয়। ভাঙতে তো বেশিক্ষণ সময় লাগে না, কিন্তু গড়তেই টাইমটা লাগে। জেলা পরিষদের অলরেডি ইঞ্জিনিয়াররা এসে দেখে গেছেন। এবারে ওনাদের যে টাইম লাগবে কাগজপত্র করতে বা যা প্রসিডিওর আছে সেই প্রসিডিওর অনুযায়ী রাস্তাটা হবে। গ্রামবাসী এমনি অভিযোগ করছে যে নিকাশির ব্যবস্থা নেই এবং দীর্ঘদিন হয়ে গেছে রাস্তাটা মেরামত হচ্ছে না। রাস্তাটা দীর্ঘদিন 8 মাস হয়ে গেল এই রাস্তাটা 8 মাস ধরে কাটা আছে। যখন বর্ষার টাইম ছিল তখন এখানে 150 বাড়ি রয়েছে, তো পুরো জলমগ্ন হয়ে গেছিলো বাড়িগুলো। তা আমরা পঞ্চায়েত প্রধানকে চিঠি করেছি, বিডিওকে চিঠি করা আছে, উপপ্রধানকেও বলা আছে। ওরা দীর্ঘদিন বলছে, প্রধানের কাছে গেলে বলছে, প্রধান বলছে এটা আমার কাজ না, জেলা পরিষদের কাজ বা সমিতির কাজ, বা জেলা পরিষদকে যখন বলছি তখন বলছে আমার এটা কাজ না, অন্যজনের কাজ। তা এতদিন ধরে যে রাস্তাটা পড়ে আছে, এটা তো মেন রাস্তা, একটা গোপালপুরের এটা মেন রাস্তা। কোথায় যাচ্ছে রাস্তাটা? এই রাস্তাটা রাজেন্দ্রনাথ কলেজ থেকে আপ টু একবারই বাঁশকোপা মোড়, ঠিক আছে। তো দীর্ঘদিন ধরে বলে আসছি, কেউ কোনো ভূক্ষেপ দিচ্ছে না। তো এইটা যদি ইমিডিয়েটলি না বাগানো হয় তাহলে আমরা বৃহত্তর আন্দোলনের পথে কিন্তু এগোবো। আর যত কাজ হচ্ছে পঞ্চায়েত প্রধান আর উপপ্রধানের বাড়ির সামনে, আজকে এখানে এতদিন ধরে গরিব মানুষ। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।